Hello guys! Welcome back again to my channel. Mag-Facebook challenge po taron guys. So karon guys mga untaan Korean nga kimbap classic. So lamay kay siya guys, no? Korean food man akong cravings for today's video. So mag-update ta sa atong kimchi nya kimbap. Oh, nice kay siya guys. Lami kay ni siya. Then kuan ako akong chopsticks from Butiju. Thank you so much Butiju. Shout out. Then muni siya ang kimchi guys. So ang cravings nako for today's video kay Korean food. So since I love watching K-dramas. So, na-inspired ko sa ilang pagkaon. Yeah. So, yan guys. Ngaon ta guys. Thank you so much. Okay na to? Okay na to ga? Okay na to. Sige na. Bye!